متتبعي ديال القناة التعليمية، مرحبا بكم. اليوم غنشوفو صفحة 48 grammaire les types de phrases. أنواع الجمل، la phrase déclarative et la phrase interrogative. الجملة الإخبارية وجملة الاستفهام. Donc ce que je sais, remets correctement ces éléments en ordre pour obtenir une phrase. Donc غادي نرتبوا هاد الكلمات باش نكونوا فيهم جملة. كما كتعرفوا فلا phrase كتبدا بالماجيسكول كتسالي بنقطة. Donc c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. يعني tout يعني majuscule يعني الماجيسكول يعني غنبداو ب tout وغنكملوا بنقطة. Donc tout, on va écrire tous les enfants tous les enfants du monde. Donc tous les enfants du monde ont des devoirs et des droits. Tous les enfants du monde ont des devoirs et des droits. Point. Ou bien on va écrire tous les enfants du monde ont des droits et des devoirs. Donc je passe, j'observe et je découvre. Donc qu'est-ce que copains du monde? يعني من هم أصدقاء العالم؟ من هم أصدقاء العالم؟ Donc c'est un mouvement d'enfants comme toi. Les copains du monde agissent ensemble. Ils veulent construire un monde plus solidaire. إذا من هم أصدقاء العالم؟ أصدقاء العالم فهي حركة أطفال. C'est un mouvement d'enfants comme toi. فهي حركة أطفال. Les copains du monde agissent ensemble. إذا فأصدقاء العالم كيتعاونوا مجموعين ils veulent construire un monde plus solidaire. بغاو يبنيو واحد عالم متضامن. Comment ça marche? Donc toute l'année, les copains du monde accompagnés d'adultes mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté dans le monde. Donc comment ça marche? كيفاش كيمشيو يعني كيفاش كيمشي هادشي. Donc toute l'année les copains du monde في كل سنة أصدقاء العالم accompagnés d'adultes معاهم ناس راشدين mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté dans le monde. كيمشيو يساعدوا الناس اللي عندهم مشاكل او الناس اللي عندهم نقص يعني في شي حاجه. كيمشيو يساعدوا الناس اللي عندهم مشاكل ولا عندهم نقص في شي حاجه. Donc lis le texte et réponds aux questions. Donc غادي نقرينا النص دابا غنجاوبوا على الاسئله. Donc recoupez les phrases qui posent une question. إذا غادي نقلوا الجمل فاش كنطرحوا الاسئله. اذا الجمل فاش كنطرحوا الاسئله غادي يساليو بعلامات الاستفهام بحال هاد الجمله هادي وهادي. Donc qu'est-ce que copain du monde؟ ما هي أصدقاء العالم؟ شكون هما أصدقاء العالم؟ Donc c'est un mouvement. Donc je recopie. Qu'est-ce que copain du monde؟ عندي هنا comment ça marche. Donc il commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. علامات الاستفهام. Comment ça marche? Je recopie comment ça marche. Donc par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? اش من علامات الترقيم باش كيساليو هاد جوج الجمل. Donc il se termine par un point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc comment appelle-t-on ce type de phrase? اش كنسميو هاد النوع ديال الجملة؟ Donc c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Donc à quoi sert ce type de phrase؟ يعني لاش كتنفعنا هاد النوعية ديال الجمل؟ شنو هي الغاية من هاد الجملة؟ Donc ce type de phrase sert à poser une question. إذا كتنفعنا باش كنطرحو فيها سؤال. Demander une information ولا كتطلب معلومات ولا تطلب معلومات. إذا كتطرح سؤال وكتطلب معلومات. Donc à quoi sert la phrase soulignée dans le texte? Dans la phrase soulignée dans le texte, c'est un mouvement d'enfants comme toi.
c'est un mouvement d'enfant comme toi. إنها حركة أطفال. إنها إذا أصدقاء العام فهي حركة أطفال. Donc à quoi sert la phrase soulignée dans la phrase, dans le texte? Donc la phrase soulignée sert à donner une information. إذا هاد la phrase هادي يعني كتعطينا معلومات حول هاد الموفمون ديال كوبان دي موند. donner une information à définir un mot وكتعرف لينا واحد الكلمة يعني بحال هاد الكوبان دو موند قال بأنها c'est un mouvement d'enfant comme toi. donc كتديفينير لو مو يعني كتعرف لينا الكلمة. السؤال السادس par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? إذا باش كتسالي هاد الجملة donc il se termine par un point. se termine par un point كتسالي بنقطة. السؤال السابع on dit que c'est une phrase quoi? Donc on dit que c'est une phrase déclarative. On écrit déclarative جملة إخبارية. إذا الجملة إخبارية كتعطينا معلومات ولا كتعرف لنا هاد الكوبان du monde. Donc c'est une phrase déclarative. Trouve une autre phrase déclarative dans le texte, recopie-le. Donc recopie-la. Donc on va trouver une autre phrase déclarative dans le texte et recopie-la. إذا غادي ننقلو هاد جملة أخرى إخبارية منطلقة من النص. إذا الجملة الإخبارية كتبدا بماجيسكول كتسالي بنقطة. إذا غنقلو هاد الجملة exemple les copains du monde agissent ensemble. Donc les copains du monde agissent ensemble. إذا كتسالي هنايا بنقطة. Je construis la règle complète pour construire la règle avec les éléments suivants. Question d'interrogation, un point, interrogative, information. Donc une phrase déclarative dans le jumla l'إخبارية est une phrase qui sert à donner quoi? Donc il donne une information. إذا الجملة الإخبارية كتعطينا معلومات. Il se termine par un point. كتسالي بنقطة. Exemple les copains du monde agissent ensemble. Les copains du monde agissent ensemble. Donc une phrase est une phrase qui sert à poser quoi? Donc une phrase interrogative, jumla istifham, est une phrase qui sert à poser quoi? Donc elle pose une question. Et elle se termine par un point d'interrogation. كتسالي بعلامة الاستفهام. جملة الاستفهام هي جملة كنطرحو فيها سؤال. Il se termine par un point d'interrogation. وكتسالي بعلامة الاستفهام. Exemple. Donc qu'est-ce que copain du monde? Qu'est-ce que copain du monde? Donc il se termine par un point d'interrogation. إذا نكون قد أنهينا صفحة 48. موعدنا في الحصة المقبلة.